नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत अच्छी मु सुभाष कौन है सकाल सकालू गरम प्रबल कौन करी गरम लगुच बोले कि जामा पिन्ह भाई तार कौन कर भाई भजन शुणा चलती आमर ये हूँ डायरेक्टर से जो मैंने प्रोडक्टर कहते बापा तो नहांते बापा मार्केट बापा आसवा टाइम हो गला आसवे मार्केट को पूजा कर ठाकुर पूजा हाँ मेघ माने हैगी तो सका गला पुणी मेघ आसला कौन उदय कौटी गला हाँ फोन करता हम बिल देखिए पानी हाई न हो सार पड़ो देखे पानी जब पूरा सुखी जाता वर्षा है ठीक टाइम सार पकते सुविधा हो गला फोन वर्षा पकड़ा वर्षा पकड़ा जाजपुर कौन हाई डान भाई कहूँ जानी जा लुगा कौन अच्छी जानी सेपट अच्छी जा जाऊन वर्षा पकड़ा एकदम दौड़ू दौड़ दौड़ू जा आम बाड़ उपर कौन शुगे कह सब नुहे जा हाँ जा पूरा जो सुखी गाधई सारिकी सज हो सका सका निजक निजे सज हो देखिए आग पट कमी सज हो लाल इमें कर दौचु क्या वर्षा जो मैंने आम कौन है मुझे जो मेन हिटटा कौन है ट्राक्टर जीवासा कला जो रुआ समय ना हिडटा रहा कहीं आम भी हिडटा दे पारे सेपटर से चेका देते आम एपटर चेका दे सी देने आम रुए भी सर आम चेका कौट आने से कौन हम ना पानी वर्षा जो है बिलर पानी थिला जो सी हूँ कौन है जिते माने पानी से गड़िया भाई जाइए बिल को पानी अटक मुझे कहली एवं अटक रखीता मैंने पलिया वर्षा पकाऊे आम मु गंगू भाई गले चेका दमु सका देखिए पलि आसमु यही कथा कही से कह हाँ मुझे ठीक अच्छे लुगा लुगा से लाभ कौन कर बाहर सुखे पवन हवा सुविधा था उदा कले और ड्रेस गंभीर उदय कौटी गला गंगो कौटी जाइए बिलु कहली पलिया वर्षा पकाऊे से उदा हो जरी पकड़े गंगो जरी पकड़े जरी पकड़े से लुगा कथा छाड़ तापर फोन जरी पकाबे गंगू गंगो जरी पका जरी पकाबे जरी पका तू बापा छता नहीं ना हाँ कौन है लो सुखी तोर तू हटी थिलु कौन है हाँ कौन है कि हाँ पलि आसिलु सुखी तू पलि आसिलु कौन ला हटी कौन है हटी बसलु कौन है पलि आइल कि गंगू तो उदा करदेला गंगू उदा करदेला ए सुखी देनी बिलाड़
ଦେ ଦେ ହାତ କଟିଯିବ ଦେ 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 କଟିଯିବ ଓକେ କଟିଯିବ ହାତ ଜାଣିପାରୁନ ବ୍ଲେଡର ଧାର ଅଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣି ଦେ 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 ନୂଆଟା ଦେ 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 ଦେଲ ଟିକେ ଦେ 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 ଯୋଉ କଟିଯିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ହାଁ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମାନୁନ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ଗଙ୍ଗୁ ସେ କାମ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଘରେ କାମ କରେନି ଆଜି କେମିତି ଚାଉଳ ତାକୁ ଚଲଉଛି କିଏ ଜାଣେ ତାକୁ କିଏ କହୁଛି କି ତାର କିଏ ଜାଣେ କାମ ଟୋଟାଲି କରେ ନାହିଁ ଘରେ ଆଜି କେମିତି କରିଛି କିଏ ଜାଣେ ଇଏ ଖାଲି ବକବାସ କରିବାର ଇଏ ଧୁରନ୍ଧର କିନ୍ତୁ କାମର କିଛି ନୁହେଁ ଆଜି କେମିତି ତାର ମୁଡ଼ ଆସିଲେ କିଏ ଜାଣେ ତ କାହାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତାର ଆଜି କେମିତି କାମ କଲା କିଏ ଜାଣେ ସେ ନୁହେଁ ଏତେ କ'ଣ ଗାଁ ସାହିର ଯାଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତା କାହା ସାଙ୍ଗର ଗପିଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆବାଜ ବାହାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ କ'ଣ କହ କନ୍ କରୁ କେତେଟା କାମ କରୁଛୁ କନ୍ ହିସାବ ଦେ ହଁ ହିସାବ ଦେବା ଇଏ ଉଦା ହଉଛି ହଙ୍କେ ଦେ ଗଙ୍ଗ କୋଉଠି ଗଲାନି ଗଙ୍ଗ କାହିଁ ଗଙ୍ଗୁ ଏଇଠି ସିଲୁକା ଆସିଯାଇଛି ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ ବିଲରେ ନା ଆଉ ବିଲରେ ଯଦି ମୁଁ କହିନି ପଳେଇବା ତୁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲୁ ହାଁ ତୁ କହିନା ପଳେଇବା ଉଦା ହେଲୁ ନା ପୁଛି ପକା ଜଲ୍ଦି ପାଣି ହେଇଛି ନା ସବୁ ବିଲର ସାର ପକେଇବା ତାକୁ ବନ୍ଧେ ଦେଇକି ଆସିବା ସାର ପକେଇବା ମାନେ ସେ ସାର ପଳେଇବ ନା ପାଣି ଯାଉନି ନା ଆଜି ଲଘୁଚାପ ଅଛି ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଇବା ଘୋଟେଇକି ରଖିଛି ମେଘ ରଖି ଯିବା କେମିତି ପୁଣି ବିଲକୁ ଯାଇତ ହବ ବିଲକୁ ତାହେଲେ ଆସିକି ଖାଇବା ଚାଲ ଘୋଟେଇ ରଖିଛି ଖାଇ ପୂଜା ସରିଗଲା ଠାକୁର